सेणतीरार पिक बुथ 117 नंबर और 118 नंबर भोट्रे शांति श्रृंखलार सहित मतदान भद्रक। आज चतुर्थ पर्याय बा अंतिम पर्याय भोट ग्रहण कार्यक्रम में भद्रक जिला अंतर्भुक्त थिला। भंडारीपोखरी विधानसभा क्षेत्र बंद ब्लॉक अधीनस्थ सेणतीरा पंचायतर पिक बुथ मान्यता पाइथिबा 117 नंबर और 118 नंबर बुथ रे आम क्रांतिधारा प्लस जिला प्रतिनिधि दिलीप खुंटिया दीर्घ समय उपस्थित रही किसी भोटर प्रतिक्रिया सहित दुईटी बुथर प्रिजाइडिंग ऑफिसर दायित्व रे थिबा संध्याराणी धर और तापजा साहू प्रतिक्रिया नहीं। आसतु शुणा प्रकृत में भोटर माने केते उत्साहित आउ दायित्व रे थिबा ऑफिसर द्वयंक अनुभव केमिति रही एठाकार भोट ग्रहण केन्द्र शांति श्रृंखला रक्षा और प्रोटोकॉल मेंटेन दिगरे कौन कहते मुँह हाथ रखना गेलरे कहली लगे मारणा ना पटे नरले मत भल लगे फोटो उठो कहीं माने हेलीकॉप्टर पठे घंटा घंटा लाइन प्रेजेंट अफिसर कहूँ मुझे केत समय बस में दिया हेलो एठारे सकाळु प्राय 6टारू आप लोक भिड़ प्रबल होता लोक मैंने जो गणतंत्र महान पर्व को खूब भल रकम माने निष्ठार सहित ये कर भोट देवाई आसर आग्रह बहुत अनुभव कर शांति श्रृंखला सहित होती लोक मैंने भी कहते एपर्यंत लोक गहली रही अल्प समय भितर बोधे भोट कार्य सरी केते परसेंट भोट होमर 75% 70 क्रॉस कर सूचना मिलूँ परसेंट भोट तेणु बर्तमान आसतु पचार ए बाबू को आप क्या भोट देते आम भोट मतदान करम सेंडतीरा पंचायत 16 नंबर 17 नंबर जो बूथ नंबर आठू आम भोट मतदान करूँ बहुत सका बहुत भिड़ था सका कोहला पाग भी थिला बहुत लोग भोट मतदान कर आम आशा करूँ 100% भोट हाँपाई कि भोट हो पारा ना से आम दुखित किंतु आज जो भोट आम से खुशी जो प्रार्थी ना कहबेनी उपयुक्त प्रार्थी तो मन आम उपयुक्त प्रार्थी देखिए आम भोट देचु आम 3 जन प्रार्थी जे कि लोकसभा विधानसभा प्रार्थी जो मैंने ठिया होती आम उपयुक्त प्रार्थी दे आम भोट देचु निश्चिंत आम भोट देचु जितापी आम लक्ष्य आम अनुभव करूँ मुझे अनुभव करुच्ची जो बहुत खुशी अच्छी भोट मतदान दे बहुत खुशी आम खुशी अनुभव करुच्ची
ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନା ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ଥର ନା ଆମର ଏଇଟା 3 ଥର MLA ଭୋଟ ଆମେ 2 ଥର ଦେଲୁ। ଆଜିକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ଏ ମାହୋଲ ବହୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ବୁଥ୍ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୁଣର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଏ ଆମର CM କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ। ମାମା କୁହ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଭୋଟରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେ କି ଆମ ଭଣ୍ଡାରୀପୁର ଯେତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ 64 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟର ଆମ ମତଦାନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ତଥାପି ମୋ ମନ ଏତିକି ଦୁଃଖ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେ କି ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ MLA ଭୋଟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କଟିଯାଇଛି। ଏତିକି ମୋର ବହୁତ ମନ। ଆଜିକା ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନା କହିବେନି କୋଉ ପ୍ରକାର? ନାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚଏସ୍ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଏଥର ବାଛିଛୁ ବନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରର। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମକୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଇଏରେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆମର ବି ଲୋକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ 5 ଥର ପାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ କିଛି ଆମର ଭଲ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସରିଗଲା ପଳେଇବ। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ କହିବେ? ମୁଁ ତପଜା ସାହୁ 118 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଆଜି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଖରା ଭିତରେ ଲୋକ କେମିତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତି ବାଧକ ସାଜିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୋଟରମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳ ଆଉ ORS ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ସମାପନ ହେଇଛି ମତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏ ବାବଦରେ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୋଟ 76.5% ହେଇଛି। ମୁଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 117 ସେଣ୍ଟିରା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସେଣ୍ଟିରା ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତ এটা মোর নূয়া এক্সপিরিয়েন্স। মধ্যে প্রথমে এই যে প্রটোকল যা লা সেই অনুসারে আমার আজ মানে পোলিং হয়েছিল, বহুত শান্তি শৃঙ্খলার হয়েছিল এবং আমার যে এঠিকার এজেন্ট ভাই মানে বি বহুত সহযোগ করতে। আউ টোটালি আমার পোলিং বহুত শান্তি শৃঙ্খলা হয়েছিল, কোণী ভায়োলেন্স হয়ে না। আউ এতে গরম ভিতরে বি লোক ভিড় ভিতরে বি লোক ভিতরে বহুত উৎসাহ লা। তথাপি আমার 1020 লা টোটাল পোলিং, সেথিরু আমার 743 পোলিং হয়েছিল, ଯାହାକି ଆମର 74.82% ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଆମଟା ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।